मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती, तू जजा मैं रजा, तू कुजा मन कुजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, अजीज व अकारिब, अपने पराए सबकी खिदमत में मैं शार कल्बी एक मरतबा फिर एक नए मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए। अभी अगर देखा जाए तो आज, चूंकि हम तो आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप न जाने कब कब ये वीडियो देखेंगे। आज 11 फरवरी 2021। ये बात मैंने इसलिए कही कि तकरीबन अगर हम देखें तो 11 साढ़े 11 महीने का वक्त गुजर गया। कोरोना के नाम की शुरुआत, उसके बाद का लॉकडाउन, उसके बाद के हालात और उसके बाद दोबारा से सब कुछ खुलना। जब हम कोरोना के शुरुआती दौर से गुजर रहे थे, यानी जो फरवरी लास्ट या मार्च का महीना था, अप्रैल का महीना था, उसमें जिस तरीके का खौफ था, जिस तरीके के हालात थे, हर शख्स दुआ मांग रहा था ऊपर वाले से कि किसी तरह खैर से वो इस बीमारी से बचा रहे। और उस वक्त एक चीज और भी थी कि बड़ी तादाद में लोगों के हाथ उठे थे दूसरों की मदद के लिए। वो जो अप्रैल मई जून का पीरियड था, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने महल्ले पड़ोस को लेते हुए हाईवे तक पे जाते हुए लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। और उसके बाद आगे जो वक्त गुजरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कुछ न कुछ हालात बेहतर होते गए और धीरे धीरे वो सब चीजें खुलने लगी जो बंद हो गई थी। और तकरीबन अगर देखा जाए तो इस वक्त इबादत गाहों से लेके मॉल हो या पिक्चर हॉल हो या जो भी हो, तकरीबन चीजें खुल गई हैं। और कहीं ना कहीं हम फिर से वही पहले वाले ढर्रे पे, वही गलतियों, नादानियों, नाफरमानियों पे फिर से चलना शुरू कर रहे हैं। ये मुनासिब नहीं है। ये समझ लीजिए कि मुश्किल और परेशानी के वक्त में अल्लाह से ताल्लुक जोड़ के अल्लाह की बारगाह में झुकना और फिर खुशहाली आने के बाद फिर अपने आप को वहां से हटा लेना, ये बहुत गैर मुनासिब सी बात है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि हम तो ये कोशिश करते हैं कि अल्लाह हमसे 70 माह से ज्यादा प्यार करता है, अल्लाह हमेशा हम पे अपना रहम करे, अल्लाह हमेशा हम पे अपना करम करे, अपनी हिफाजत में रखे। हम भी तो कुछ करें। हमको करने के लिए क्या कहा गया है? हमको इबादत करने के लिए कहा गया है, हमको अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के लिए कहा गया है, हमको अल्लाह की मखलूक यानी जो दूसरे जानदार हैं, चाहे वो इंसान को इंसान से प्यार करना हो, चाहे वो इंसान को जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना हो, चिड़ियों के साथ, परिंदों के साथ, मछलियों के साथ, इन सब के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। और ये अगर हम भूल जाते हैं तो उसका मतलब हम फिर से गफलत में जा रहे हैं। कुरान पाक में एक जगह पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि इब्राहीम खलीलुल्लाह, यानी इब्राहिम मेरा दोस्त है और हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं। तो मुझे एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया याद आ गया। मुझे लगा इस मौके पे बताना बहुत जरूरी है, ताकि शायद उस वाकये को सुनने के बाद हमारी ये इस्लाह हो जाए कि हम जो ये दिल में ख्याल लिए बैठे हैं कि अल्लाह 70 माह से ज्यादा हमें प्यार करता है, तो उसकी चाहत, उसकी प्यार और उसकी मोहब्बत में कमी ना आने पाए और हमारा उसका ताल्लुक जुड़ा रहे। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक वाकया मुझे याद आ गया, आपको सुना रहा हूं। एक जमाना था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत नवाजा। अच्छा, आज के दौर में अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसको लोग कहें कि भाई फला शख्स को अल्लाह ने बहुत नवाजा, तो इस दौर में बड़े आदमी की पहचान में बड़ी बड़ी उसकी फैक्ट्रियां हो, बड़ी उसकी गाड़ी हो, लैविश उसका बंगला हो, मतलब बैलेंस शीट बहुत हैवी हो, यानी ये जो सब चीजें होती हैं, इनसे बड़े आदमी की पहचान होती है। लेकिन उस जमाने में बड़े आदमी की पहचान में ये जो जानवर होते थे कि भाई फला के पास 100 सुर्ख ऊंट हैं। सुर्ख ऊंट की बड़ी कीमत होती थी रेगिस्तानी इलाके में। इतनी गायें हैं या इतनी भेड़ बकरियां हैं, उससे बड़े आदमी का होता था। एक जमाना ऐसा आया कि अल्लाह पाक ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत नवाजा। खूब गायें उनके पास, खूब भेड़ बकरियां, ऊंट वगैरह खूब। अल्लाह पाक ने फरिश्तों से कहा कि देखो इब्राहिम मेरा दोस्त है। तो फरिश्तों ने दबी जबान अर्ज किया कि अल्लाह, जिसे इतना माल दे दिया जाएगा वो दोस्त तो बन ही जाएगा आपका।
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر یہ بات ہے تو جاؤ جا کے ابراہیم کا امتحان لے لو۔ ایک فرشتہ آسمانوں سے اترا انسان کی شکل میں، اور ایک بڑے سے میدان میں، آپ دیکھ رہے نا جیسے یہ ہریالی ہے، پیچھے پہاڑ ہے، یہ سارا نظارہ آپ دیکھ رہے نا، یہاں پر کہ بہت سے جانور، یعنی اس میں بھیڑ بکریاں بھی تھیں، اونٹ بھی تھے، گائے بھی تھی، اور وہ سب چر رہی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ تھے۔ لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب اللہ رب العزت کو ماننے والوں کی تعداد بہت کم تھی، بہت کم لوگ ایسے تھے جن کی زبان پہ ذکر الہی آتا ہے۔ ایسے میں ایک فرشتہ آسمانوں سے آیا اور اس نے انسانی انداز میں ایک جھاڑی کے پیچھے، دیکھ رہے نا جیسے آپ ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کے، اور فرشتے نے زور سے کہنا شروع کیا سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر۔ کئی بار جب فرشتے کی زبان سے یہ آواز آئی تو ظاہر سی بات ہے فرشتے کی آواز تو پھر مٹھاس بھی ہوگی اور الگ ہی کشش اس میں ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کے کانوں تک یہ آواز آئی تو وہ چونکے، انہوں نے کہا یار یہ یہاں پر میرے رب کا نام کون لے رہا ہے؟ یہاں تو بڑی مشکل سے لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ رب ہمارا کون ہے، یہاں کون نام لے رہا ہے؟ یہ سوچ میں، یہ فکر میں، یہ خلش میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے یہ ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے ہوئے گئے تو دیکھا کہ جھاڑی کے پیچھے ایک ان کی نظر میں ایک انسان کھڑا ہے۔ کہا تم میرے رب کا نام لے رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یار بڑی میٹھی آواز ہے تمہاری، بڑا کانوں کو سکون مل رہا تھا، بڑا دل خوش ہو رہا تھا، ذرا پھر سے کہو ایک مرتبہ، وہی کلمے پھر سے دہراؤ۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی ابراہیم، ابھی تک تو میں اپنی مرضی سے کہہ رہا تھا، اگر تمہیں میری آواز پسند آئی، تمہیں اس کی مٹھاس محسوس ہوئی، تم کہہ رہے ہو، تو پھر میں ایسے نہیں نام لوں گا، اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کیا قیمت چاہیے تمہیں؟ اس نے کہا کہ یہ جتنے بھی اونٹ یہاں پر تمہارے چر رہے ہیں یہ سارے مجھے دے دو تو میں تمہارے رب کا نام لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس اتنی سی بات ہے، جاؤ یہ سارے اونٹ تمہارے ہوئے، ذرا ایک بار میرے رب کا نام لو، پھر سے نام لو۔ اس نے پھر فرشتے نے کہا کیا سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر سبحان اللہ، 3 4 5 بار 6 بار 8 بار 10 بار اس نے کہا، اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام بہت عجیب سی کیفیت میں کہنے لگے یار تم تو چپ ہو گئے، پھر سے لو، بڑا اچھا لگ رہا ہے، کانوں میں بڑی مٹھاس جا رہی ہے، پھر سے نام لو۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی جتنے تم نے اونٹ دی تھی اتنا بھر کا سودا ہو گیا، اب اگر کہلوانا چاہتے ہو تو یہ جتنی گائیں ہیں یہ سب ہم کو دے دو تب نام لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس اتنی سی بات ہے، ارے یار تم میرے رب کا نام تو لیتے رہو، یہ ساری گائیں بھی تمہاری ہو گئی۔ اس نے پھر نام لینا شروع کیا، ابراہیم علیہ السلام جھوم رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ارے واہ یہ میرے رب کا نام لے رہا، کیا میٹھی آواز ہے، سبحان اللہ کہہ رہا، الحمدللہ کہہ رہا، اللہ اکبر کہہ رہا، اسی ماحول میں جھوم رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، بس یہی کہ میرے رب کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ محبت تھی اللہ سے، یہ تعلق تھا اللہ سے۔ ابھی تو فی الحال یہ سبحان اللہ والحمدللہ پہ جھوم رہے تھے کہ اچانک اس نے پھر کہنا چھوڑ دیا۔ اس سے کہا یار پھر تم خاموش ہو گئے، کیا بات ہے، کیوں رک جاتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھو جتنے اونٹ تھے تمہارے پاس تم نے دے دیے، جتنی گائیں تھی تمہارے پاس تم نے دے دی، اب یہ بھیڑ بکریاں بچی ہیں یہ ساری دے دو تو پھر سے نام لینا شروع کر دوں۔ انہوں نے کہا یار سب لے جاؤ، میرے رب کے ذکر سے بڑھ کے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ سوچئے یہ تھا ایمان، اور کیا ہمارے دل میں ایمان ہے کہ 2 منٹ میں اپنے ایمان کو خراب کر لیتے ہیں، 2 منٹ میں برائی کے راستے پہ چل دیتے ہیں، 2 منٹ میں کسی کو دکھ تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ ابراہیم السلام نے کہا یار یہ ساری بھیڑ بکریاں بھی تمہاری ہوئی، بس تم میرے رب کا نام لو۔ انہوں نے پھر کہنا شروع کیا سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، کچھ دیر تک کہا، اور جو سریلی آواز تھی ظاہر سی بات ہے فرشتے کے گلے سے جو آواز نکل رہی ہوگی وہ کیا آواز ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ جو کیفیت طاری ہو رہی تھی وہ لازم تھی ہونا۔ کچھ دیر نام لینے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ اب جو بات بتانا جا رہا ہوں وہ اور ابھی تک تو ہمارے پاس فی الحال اگر جیب میں 100 روپے ہے اور کسی نے اللہ کے نام پہ مانگا تو ہم نے 2 روپے دے دیے، 5 روپے دے دیے، 10 روپے دے دیے۔ اگر ہمارے پاس جیب میں 10,000 روپے رکھے ہیں تو ہم نے کسی کو 500 بھی دے دیے، کسی کو 200 بھی دے دیے، کیونکہ اتنا رکھا ہے کہ اس میں سے چورن کے برابر نکال کے دے دیا۔ یہاں تو سارے اونٹ دے دیے، ساری گائیں دے دی، سارے بھیڑ بکریاں دے دی خالی ہاتھ۔ اس کے بعد سے کہہ رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو چل رہے ہیں، یار میرے رب کا نام لو، کیا نام لے لو، میرے رب کا نام۔ اس نے فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا تھا اس نے کہا کہ ابراہیم اونٹ تم سارے دے چکے ہو مجھے، گائے ساری دے چکے ہو مجھے،
भेड़ बकरियां सारी दे चुके हो मुझे, अब बचा क्या तुम्हारे पास देने के लिए जो मुझसे कह रहे हो कि मेरे रब का नाम लो। दोनों आंखों में आंसू, छलछला के आंसू बह पड़े और रो के उससे कहा कि देखो ये भेड़ बकरियां गाय और ऊंट को चराने के लिए तुम्हें एक नौकर की जरूरत पड़ेगी, तुम मुझे अपना नौकर रख लो, तनख्वाह नहीं मांगूंगा, रोटी कपड़ा नहीं मांगूंगा, तुम्हारे यहां नौकरी करके तुम्हारे जानवरों की हिफाजत करूंगा, मेरे रब का नाम लेते रहो। ये सुनना था कि फरिश्ते की आंखों में आंसू आ गए। वो लिपट गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। उसने कहा इब्राहिम सच है कि अल्लाह ने तुम्हें जो अपना दोस्त कहा तो तुमने साबित कर दिया कि तुम अल्लाह के दोस्त हो, कि दोस्त के नाम पे क्या कुछ तुमने लुटा दिया और आखिर में कुछ नहीं बचा, तो इतना बड़ा सरमाया खोने के बाद नौकरी तक की नौबत आ गई। ये मोहब्बत होती है अल्लाह से। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि हम अपने आप को जो धोखा दे रहे हैं, हम जो मुनाफिकत अपने दिल में बैठाए हुए हैं, हम जो दो दिली बातें कर रहे हैं कि दुनिया के सामने तो हम नेक हैं, सादतमंद हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चलने वाले हैं, लेकिन जब दुनियावी एतबार से घर से सुबह बाहर पाँव निकलता है और जब दुनियावी लेविश को देखते हैं, दुनिया की चकाचौंध देखते हैं, दुनिया की मिठास को देखते हैं, तो फिर भूल जाते हैं कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। हमको अपने आप को अच्छाई और बुराई की तमीज दिलाना है। दूसरे को धोखा देना तो बहुत दूर की बात है, हम अपने आप को जो धोखा दे रहे हैं उससे हमें बाहर निकलना होगा। दिल में यकीन करना होगा कि हमें जिसने इस दुनिया में भेजा है उसने हमें भेज के हमें यूं ही नहीं छोड़ दिया, वो हमें देख रहा है। उसने हमारे एक एक लम्हे के हिसाब के लिए हमारे कंधों पे किरामन कातिबीन के नाम के फरिश्ते बैठाए हैं। ये हमारे नेक अमाल और बुरे अमालों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, जो क़यामत के दिन हमारे सामने रखे जाएंगे। रब्बुल आलमीन से ये दुआ कीजिए हम और आप मिलके कि हश्र के मैदान में परवरदिगार तेरे और तेरे महबूब के सामने गुनहगार बन के हम लोग न खड़े हों। इसी दुनिया में हमारे गुनाहों को माफ कर दे। हम इस लायक नहीं हैं, हम ये नहीं कह सकते परवरदिगार, हम ये नहीं कह सकते कि गुनाह की सजा दे हम यहाँ पूरी करें, ना, ये मेरे जबान पे नहीं आ सकता। मेरे जबान पे सिर्फ और सिर्फ यही है कि परवरदिगार गलती हमने की है, शर्मिंदा है अपनी गलती पे, अपने गुनाहों पे शर्मसार है, तो रहम करने वाला है, करम करने वाला है, सबसे बड़ा माफी को पसंद करने वाला है। परवरदिगार हमारे दिल में अपनी मोहब्बत और अपना खौफ पैदा कर दे और अपने नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने का हमें मौका दे। परवरदिगार ये जो कुछ भी आज हमने तेरी बारगाह में अर्जी लगाई है अपने लिए और तमाम इंसानियत के लिए, तमाम मखलूक के लिए, कि परवरदिगार सबको नेक रास्तों पे चलने की तौफीक दे। हम जो कुछ कह रहे हैं कहने से पहले हमें नेक अमल करने की तौफीक दे। आज की बात यहीं पर मुकम्मल करते हैं। अगर इस बात से जरा सी भी कोई नसीहत मिल रही हो तो अल्लाह से मुनाफिकत की नहीं, ईमान वाले की हैसियत से सच्ची और पक्की मोहब्बत करके अल्लाह की राह में हाथ उठा के देना सीखिए। उसके बाद देखिए कैसे वो भर भर के दामन आपको देता है। आज यही पर अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। फिर वही बात दोहरा देते हैं कि कोई बात गलत लगी हो, बुरी लगी हो तो हमें माफ कर दीजिएगा, इस यकीन के साथ कि अगले एपिसोड में एक खास मौजू पे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। आपकी दुआओं का तलबगार हूं और आपकी मोहब्बतों का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।